morning. Morning. Ay, naragsak kayo nga ng dumang, hindi kantang daw, umisong kayo. Pero ito na, siya lang, yung umisong nga. Maragragsak, anak naman, buy-buya ka na kuha na nga. Makaparay aw, iti ring na. Po, nakailo ka na, pinaunag, Sister Eileen, sabi din niya. Di mga saba ka na tayo, ba't amamuk at tipan nakamuk at baro pa lang dito. Tipan nakamuk ka. Ay parang kadami so ti may sanga nakadbakpiman nga napan iti Bible study kat maragsakan at dadagay comments sila nga ni. Mayat data papapanan niyo. No sumaruno makitugot kayo taas silog lang di langit dito eh. Kana kata bantay ng piman kat ada mo to di asok na diyan ato. At may sanga na taor nga mga sawa kat iso iti mga sawa na tayo. Kat baka madamdama at gamit ti awis ko ti malmalam mga kunak piman diyan kadwa. Pan ko kinitad ta 2 or 2:30 nga mapanta at orang piman de may sa pastor ijay ko na nga agisir ka mo orang na gadi ula testimonya ko na ano ta mangibingay ka mo ta jay grace ni pagpagayo ko at so nga baka maramdam baka magigtud kayo nga niya pa nga kataray day kung kunayon 2 or 2:30 jay tulagan mi nga pakas jay kami jay tugon so nga maragsakan kayo nga maragsakan nga ano ti makamamuti parabor wino grasya ng tayo yung baga-baga di ba? Maramdawa baka dati may patakdor nga simbahan mo nun ni Jay dati karkararag tayo dito yung mga sabakara tayo so nga wawiso nga ragsakan nyo dagiti viewers ragsakan tayo nga magdangag dito yung minsay ka talaga ngayon sa gana na iti numuna nga manungal daw kata ragragsakan tayo nga mangdangag pay karagiti kakapsat nga daritoy you are most welcome kata ayabakman tinataragi nga mga sabaka na tayo nga sabali mo okay. Dean. Amen. Praise God. Thank you manan for this opportunity nga makatakder-tata nga makaisuro di balit anak nga napilitin nga sin makaderdito sa talaga nga iso iti ragsak tayo iso iti rago tayo nga administro man agaso man no nga iti lumakayan tayo para tugtugaw tayo lang. Amen. Amen. So I know nga hanga siya lang iti uging nga tumakder dito at Amen. So thank you iti introduction mo Pastor Clifford. Ang peso si Chay. Tapnawan iti adung tapnawan iti adung istorya kat mapantayong adagos iti mensahe. I hope na kada tayo amin kat maawatan tayo kumay iti mensahe kastamad kada kayo nga katapsat nga buy-buya hoping maawatan tayo amin. Amen. Amen. So ito nga adalan tayo tatakot ko na dito nga the preaching of the cross. The preaching of the cross. Iti mensahe iti cross. No apay nga subli-sublian tayo daytoy gapunta very important launay daytoy para iti salvation tayo. Ta ditoy iti ayan iti panakay salamat tayo. Isu nga pangasiw kakabsat tahang kayo nga mumuma no maulit-ulit dagiti verses. Why? Because nagdakkel iti emphasis na dayta. Nagdakkel iti importansya na dayta para kada tayo tatanga panahon. Amen. So apan tayo dita verse tayo kuna nang 1 Corinthians chapter 15 verses 1 hanggang 84. Pag-iinadalan tayo data. Amen? Ragsakan tayo maibasbasa. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Okay, ditatayo pa. So, kunana dito verse 1, moreover, brethren, kakabsat ko, kaya't ko nga ipalagip, manen kada kayo.
Iso nga daytoy kat palagip ni Apostle Paul kadagitoy nga sinuratan na kunana dita kayat ko nga ipalagip kada kayo. Day mensahe nga inkas kasabak kada kayo. The gospel that I preach unto you. The good news nga iso nga inkas kasabak kada kayo idi ipalagip ko manen kunana dita. Nga iso iti inawat yo. So dayta nga gospel nga insuro ni Apostle Paul, iso iti inawat yo. Iso iti inawat tayo. Kastamot lang kada tayo. Dayta iti gospel nga inawat tayo. And iti tuloy na ako na wherein ye stand. Dita nga daytoy nga gospel nga insuro kada kayo, nga iso nga inawat yo, nga iso nga tinakderan yo. So ditoy iti ayan iti daytoy iti mensahe nga tinakderan tayo. Daytoy iti gospel nga tinakderan tayo. So anya di jay nga gospel? Anya ba di jay nga gospel? Because in the Bible ada iti duwa nga main nga gospel. So one is jay gospel iti 12 dagiti 12. And iti may sakat daytoy gospel nga sarsaritaan ni Apostle Paul. Anya nga ta daytoy nga gospel? Verse 2 kunana, by which also ye are saved. So dito'y gayam iti ayan iti nakaisalakanan tayo. Han tayo nga naisalakan iti daduma nga gospel. Han tayo nga naisalakan gapu ijay nabintas nga aramid tayo. Han tayo nga naisalakan gapu ijay estado iti biag tayo. But we are saved because of this gospel. Gapu dito'y nga gospel isu iti ayan iti panakaisalakan tayo. And then ituloy ko nga basahan ko na if ye get in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So dahil piman jay may sangay nga question day kapsat tayo ijay Bible study. Nga apay kano nga adamot dagitoy nababayag iti church ngem apay nga ikano nga jay prinsipyo dapat umay dalang iti church nga agtugtugaw tadibali kano na sasalakan da. Kat iti simple lang nga sumbag dito ko na unless ye have believed in vain. Baka nga ijay panangawat da, ijay salvation da. Iti panakawat da, ijay panakaisalakan da, bareng-bareng gayang. Gusto nga uray makikita mga mapan ijay church. Ngam awan iti hamo ngay nga makita ijay involvement na. Baka nga daytoy panakaisalakan nga inawat na bareng-bareng. So, iso nga I believe nga awan mo kit dito eh. Amen. Amen. Awang kada tayo iti nang awat iti panakaisalakan nga bareng-bareng. Amen. 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 Thank you. Awan ditoy. And then ituloy tayo jay verse 3. Dayta jay sarsarita ni Apostle Paul nga gospel. Anya ba dayta nga gospel? Verse 3 and 4. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. So day tagayang jay gospel nga sarsarita ni Apostle Paul. Inya di jay nga gospel nga inawat tayo, nga tinakderan tayo, nga nakaisalakanan tayo. Isu day ta verse 3 kunana nga natay ni Apo Hesukristo ijay cross, gapuhi jay basol mo, gapuhi jay basol ko, na itanam isuna or he was buried, na itanam isuna, and then nag-resurrect or nag-ungar isuna the third day according to the Scriptures. So dayta iti gospel tayo. Dayta iti sarsaritaan na jay topic tayo nga the preaching of the cross. So iti mensahe iti cross kat isu daytoy. He died for our sins. Amen. He was buried, and the third day he rose again according to the Scriptures. Amen. Masursurutan tayo. Amen. Isu nga iti ayan iti salvation tayo. Isu daytoy. Jay panangpatit tayo nga natay ni Kristo Jesus gapu jay basol tayo. Jay panangpatit tayo nga naitanam iso na. Kan jay panangpatit tayo nga nag-ungar iso na. Ijay iti ayan iti salvation tayo. Amen. 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 So iti salvation tayo kat han nga do this and do that in order to be saved. Han nga di jay iti salvation tayo. Very clear da ito'y. Very clear da ito'y. Na dito iti ayan iti salvation tayo.
tiyun tayo. Nga maday, jay verse 2 kuna na kan kuma nga baran-baran. Amen. Amen. Katyaman taawan dito eh. So, itikas ta tayo, ang dagamin dagiti iti-topic tayo is preaching of the cross. Right? Amen. So, ada iti cross nga nabangbanggit. So, nakusarat iti illustration. So, imagine nga dito'y dito yung gana dito is before the cross. Imagine, from Genesis ang gana iti Book of John. So, iti nagsintroan na is J. Cross. And then dito yung uray alam tayo J. Romans ang gana iti Philemon. Iti surat ni Apostle Paul. Ikan tayo iti distinction or kitaan tayo. Jay nabanggit or jay pa nakaikasabay iti cross dito yung area. Agpada ba iti na ikasabay iti cross dito yung area? Han? Sure kayo? Agpada dan samot. Apa yung nga han? So, di jay iti adalon tayo tata. Parehas nga ta jay pa nakaikasabay iti cross. Before dito nailansahan ni Apo Yesu Cristo, tan jay masarsarita nga cross after jay nailansahan ni Yesu Cristo. So di jay iti adalon tayo tata. So dito before the cross mawawagan nga non-Pauline epistles or when non-Pauline nga surat. At mapantay iti book iti Matthew chapter 16 verse 24. Ada iti binanggit na dita nga cross ngem kitaan tayo no kasano iso na nga na-explicar. Matthew chapter 16 verse 24. Basahan tayo makabasa. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kunana dita, if any man nadaman iti mangkayat nga sumurot kanya or mangkayat nga balin nga disipulo, kunana dita, you need to deny yourself. Talikudam jay bagin. No idi kat nabaknang ka, kat idi inayabanda ka ni Hesus Kristo, masapul nga lipatungan nga nabaknang ka, tabakan iti naturturay ka no ni Hesus Kristo. Diba? So kasya iti kayat nga sawin lipatung nga ada iti nangato nga saan mo. Talikudam jay bagim. Han mo nga i-consider dagi jay. And then sumurot ka kan Hesus Kristo. Tabaka ngay no papanunutang nga kasjay iti kasasaan mo, baka agsik ka iti special attention. So kasjay. And then nabanggit na iti cross dita. Kunana nga take up your cross. Take up your cross. Take up his cross. It is siya sino man na sumurot kanya, masapol nga baklayam jay cross mo. So idi nabanggit jay cross ditoy nga ditoy book iti Matthew. Hanangain kasaba at maipanggap jay ikas kasaba ni Apostle Paul. Nakita tayo? So iti focus na ditoy kat jay own nga jay sarili nga trabaho. Jay own works mo because you need to take up your cross. Masapol nga baklayom jay sarili nga cross. Idi man ikas kasabami dito idi adatay iti under the kingdom. Ayo kasla mayat ngay nga mensahe nga pang-encourage nga iti explanation mi ipanang i-explicar mi jay cross ditoy jay kunana nga ibaklay mo jay cross mo kat jay suffering mo jay panagrigat mo for the sake of Christ. The shame because data iti meaning iti cross ditoy jay panakaibabain mo. So data pi man ti data nga iti kay nga ipi-preach nga kaslamayat but now nga agad adult tayo tatangan na awatak ayo laga nga praise God Amen. naurnos iti suro-suro naurnos jay panakaawat may panggit ditoy nga iti nabanggit iti cross ditoy it is very different nagdapal iti diferensya na jay panakikasaba ni Apostle Paul iti cross. So ditoy kat iti tuktukuyo na kat jay sarilim kami ni take up your cross. After the cross kat day cross ni Kristo.
Nakita tayo? And then, may sapay, ijay Matthew matlang, chapter 27, verse 42. Matthew 27:42. He saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. If he be the King of Israel, let him come down from the cross, and we will believe him. Pag-aasong may dagit yung mga Hudyo. Nga ijay cross kat ijay pailanga inuyaw da ni Apo Jesus. Challenge da pailang iso na nga kunada nga no talaga nga sika iti ari dagiti Hudyo bumaba ka dita cross kat ijay kamilaeng nga mamati. So idi nabanggit iti cross dito it's more on jay panang uyaw da kan Kristo Jesus. Jay panang challenge da kan ni Kristo Jesus idi ada iso na ijay cross. Because handa nga nangawatan, han nga na-i-reveal kadakwada, jay mensahe iti cross, akas jay pa naka-i-reveal na sa ni Apostle Paul. Naala? Amen. May sapay, ijay John chapter 19 verse 19. John chapter 19 verse 19. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Amen. So ni Pilate, insurat na, adait insurat na ngay, inkarga na ijay krus ni Kristo. Nga dyan nakasurat, ijay kunana, Jesus of Nazareth, King of the Jews. So idinabasak da ito, inmay nga day toad kanyak nga, jay word na gamin nga King of the Jews, dagiti, King dagiti, Hudyo. Nga inmay jay panunod kanyak nga, apay nga di jay itin surat ni Pilate. Apay nga hana nga insurat nga King of the Jew and King of the Gentile. Apay nga hana nga insurat nga King of all the people. Because Jesus himself indeklara na nga isuna iti ari dagiti Hudyo. Hala tayo? And then dagiti Hudyo isuda iti abururay iti ari. Da tayo nga Gentile awan iti king tayo, awan iti ari tayo. Ta iti naipramisan iti king is nan jay naipramisan iti panag-ari ni Kristo Jesus is none other than iti Israel. Han nga naipromise nga ag-ari isuna kada tayo nga Gentile. Tas sabali iti promise kada tayo. Amen. Hala. Amen. Amen. So, makita tayo dito yung verses nga, dito yung verse nga, kaslangan niya, kani Pilate siguro, insulto jay panang isurat na, nga Jesus of Nazareth, King of the Jews, King of the Jews, siguro kani Pilate insulto di jay. But even ijay latter part jay panakailansan ni Kristo Jesus, kita nga makita nga na i-declare lang ta nga isuna iti ari dagiti Hudyo. Amen. So han nga coincidence gayam di jay. But that was a declaration nga isuna talaga iti ari. Jesus Christ was the real king para iti Israelite. Hindi jay lang iti naramit iti Israel. Isuda pa iti nang ilang sa jay urayin da nga ari. So nabanggit di tamit lang iti cross. And yet jay message kat han nga na ikasaba may panggap ijay bunga ijay cross. Ijay bunga iti naramid ni Yesu Kristo ijay cross. So, ado dito yung verses, ijay nan Paul in epistles, aday 17. But dito lang iti present ko na kayo talo laeng. Day 14 nga verses, assignment yung magtanan ha. So, birukan nyo. Ayaw man no, maisubo amin kanyayo. Tapno, adamot lang ikas tayo nga basa iti Bibliayo. So, 17 namin dito yung talo lang iti present ko. Kunak nga ron, assignment to day 14. Now, kita tayo jay distinction. Nakita tayo nga idinay kasabay iti cross dito'y hana nga sinarita jay bunga jay naramidan iti cross. Nabangbanggit iti cross dito'y from kadagiti ng Paul in epistles, and yet nakita tayo no kasano iso na nga nausal.
Mm. Amen? Mhm. Amen? Amen. So, kasya iti pa nakabanggit na iti krus. Kasla narabaw laang dito yung area. And yet, mapantayo ijay preaching ni Apostle Paul. Ta isong arod iti topic tayo tata, the preaching of the cross. Mm. So first is ijay 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Ang kayo nga mas daw dito yung verse. 1 Corinthians chapter 1 verse 17. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Mhm. Naibaw ni Apostle Paul, haan nga mang bautisar, no di ka to preach the gospel. Inyaman ng DJ nga gospel, jay binasa tayo tatay, his death, burial, and resurrection. Dayta iti mission ni Apostle Paul, dayta iti ramidon na ikasabay iti gospel, not to baptize. Ala? So, i-compare tayo. Let's compare scripture from scripture. Kitaan tayo, no? Anya iti mission dagiti ni John the Baptist, dagiti 12 apostles, including Jesus Christ. Inya ba iti mission da? Mark chapter 1 verse 4. Let's compare di tama verse. Mark chapter 1 verse 4. John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. Ni John the Baptist na commission iso na nga bautisar. Right? Mhm. Ayos to? Amen. So nagbautisar iso na ijay wilderness. John chapter 4 verse 1 and 2. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples. Awan iti binautisaran ni Apo Jesus. Ngam iti nagbautisar dagiti apostles na, dagiti disciples. So dayta iti mission da agbautisar. And yet isublim ijay 1 Corinthians chapter 1 verse 17. And yet dita kunana nga ni Apostle Paul haan isuna nga na isend, haan isuna nga na commission nga mangbautisar, nudikat to preach the gospel. Amen. So the question ditoy, ada iti question ditoy. Kasano tayo nga i-reconcile dagitoy nga verses? Ada iti verses man nga mang-improve nga bautisar da. Ada man iti verse nga mang-prove nga han nga bautisar. Kasano tayo nga i-reconcile daytoy? So, iso nga iti usaran tayo nga pattern at iso garo jay rightly dividing the word of truth. Amuon tayo no ay nangat tiyempo iti pakaiaplayan na daytoy. Jay pakaiaplayan na daytoy ken daytoy. So bawat dispensation agsasabali dayta. Do truth amin iti Genesis ngana iti Hebrews, but ada iti usto nga kaikamadaan ako ma. Amen. Amen. So inya nga iti usto ditoy agbautisar tayo inuhan. Tatahan. Tatahan. Iyay. Bautisar iti anya. Danong idi. Bautisar iti danong. So tatabakat agbautisar tayo iti danong. Hanan. Well, for me, I'm not against iti water baptism, tangasyo, because I was baptized into water. But tatanga ada tayo iti sursuro, tatanga agad adal tayo. Adalon tayo ano niya iti usto. I'm not against water baptism, I tell you. But di jay nga adalon tayo. Apay anya ba iti purpose tayo magbautisar iti tanong? Nga ni Apostle Paul, the apostle of the Gentiles kuna nga haanak nga naibawon nga mangbautisar. No, very important iti water baptism. Nagbasol ni Apostle Paul. Nakabasol nga permi ni Apostle Paul. Why? Iti verse 14. Verse 14 na dayta nga verse. 1 Corinthians chapter 1 verse 14. Basa tayo. I thank God that I baptized none of you,
but Crispus and Gaius. I thank God that I baptized none of you. Nagyaman iso na nga awan iti binautisaran na, except Crispus and Gaius and the household of Stephanas. Di lang iti binautisaran na. More or less 5 people. No, very important iti water baptism ay inabak ani Pastor Clifford ni Apostle Paul. Ado adi jay binautisaran ano ni Apostle Paul. No, very important iti water baptism ni Sister Eli ati holy. Every 3 months. Ako dito nga mabautisaran. So nga, ayun. But dito'y nakita tayo. Apostle Paul, the apostle of the Gentiles, was not sent to baptize, but to preach the gospel. And because we are Gentiles, they tamot iti para kada tayo. To preach the gospel. Nyaman nun day nga gospel. His death, burial, resurrection. Day tayo iti importante. Because, kitaan tayo kadida ito yun. Ijay Matthew chapter 20 verse 19. Matthew 20:19. And shall deliver him to the Gentiles to crucify. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Mapan kayo iti amin nga nasyon, mang-isuro, and then, naday iti maisuruan niyo, baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. So, natin tayo na masako na baptize. Sino iti ng commission kadakwada? Jesus Christ. Yes. Sino iti ng commission kani Apostle Paul nga hangar bautisar? Jesus Christ. Ang kontra nga rubada kita? Haan. Because sabali jay mission ni Apostle Paul, sabali iti mission dagiti 12. Amen. Amen. Nakita tayo? Yes. And then, kani Apostle Paul, ada iti insuro na nga napinpintas nga baptism kada tayo. Ephesians chapter 4 verse 5. One Lord, one faith, one baptism. One Lord, one faith, one baptism. One baptism. May salang iti baptism tayo. May salang kakabsat. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have all made to drink into one Spirit. For by one Spirit are we all baptized into the body. So dahil tayo ti baptism tayo, we are baptized into one body. Is that water baptism? No. Of course not. Hana tupay nga sinarita di tayo iti danong. Iti baptism tayo is baptism into one body, into the body of Jesus Christ. That's our baptism. Dahil tayo iti sinarita na nga one baptism. Ijay Ephesians chapter 4 verse 5. And numay salang iti baptism tayo. I-compare tayo kani ijay Matthew chapter 3 verse 11. Matthew chapter 3 verse 11. I indeed baptized you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear, and he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. I indeed baptize you into With with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So, ano nga baptism niya? Talo! And yet, kunani Apostle Paul, one Lord, one faith, one baptism. But di tanga verse, makita yo,
talo nga baptism. Mm-mm. Kaya tiyo nga mabautisaran iti Holy Ghost. Kaya tiyo pa'y nga mabautisaran iti water. Mm-mm. At apay sa mga kayat kada kayo nga mabautisaran iti fire. Ay sa? So, agasan nga iti nga baptism, talo nga dagos. And yet, iti kunan ni Apostle Paul, one Lord, one faith, one baptism. May salang iti baptism tayo. And then yari nga baptism, it's not baptism unto water, but baptism into the body Of Jesus Christ. Christ. Amen. That's our baptism, tatang nga dispensation. Mm-mm. Amen? Amen. Sapay ko nga, tang kayong mamaululaw. Next verse, 1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. The Amen. preaching of the cross is foolishness. Kinamaag kadagito nga hana nga kayat nga patyan di mensahe ti cross. That is foolishness kanyada. But unto us which are saved, it is the power of God. God. Amen. Iso nga iti mensahe iti cross, it is the power of God. Apay na ikas kasababa rita before the cross, nga iti cross ko the power of God. Haan, kaputa dito'y nga area, iti panangkita da iti cross, it's the shame, curse. Taday tanga ron iti lintad, nga iti siya sino man nga may lunod, mailansa iti cross. Iso nga iti panangkita da dito'y, lunod iti siya sino man nga mailansa iti cross. Handa nga mo jay power. Handa nga mo jay after effect na jay cross. Because for them, antay nga mapabasol because iso iti gospel da, iso iti inawat da. Iso marod nga da ni Apostle Paul nga mag-explicar kanya da. And yet, handa pa lang nga kayat nga patyan. So for them, that's kinamaag foolishness. But unto us who are saved, dahil takos na kitkitaan tayo, it is the power of God. Amen. Kapot tayo dyan tayo nga na isalakan. Amen. So that's the power of God. So that's the preaching of the cross. Dahil tayo ti mensahe iti cross. Next verse, Galatians chapter 5 verse 11. Galatians chapter 5 verse 11. And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? Then is the offense of the cross ceased. No, ikasaba kada kayo iti circumcision. Apay-pay langay nga maidadanin sa. Kunani Apostle Paul. Therefore, the message of the cross exist, ma-abolish. When ata, ikaskasaba na lang arudan o isursuro na nga iti circumcision kat nalpasan and then ma-persecute pa lang una. And then is the offense of the cross cease. No isuro tayo pa lang iti circumcision jay panakakugit or jay lintag ni Moses ma-abolish jay message of the cross. Maawan serbina jay message of the cross. Amen. Because ijay cross, ijay ngarod nga pinalpas niya po Jesus, jay circumcision or the law of Moses. Dahil lintag nalpasan ni jay cross, kat no ipilit tayo pa lang itilintag ang gana tata, maawan iti serbina, jay message kay cross ni Yesu Cristo. Dahil tayo iti kayat na masawid, maawan iti serbina, no ipilpilit tayo ang gana tata, itilintag pa lang. Naala? Amen. So, kadagiti Hudyo, i-require dalata iti circumcision. Ipilit dalata iti lintag ni Moses. But for us, nakawatan tayo, nga nalpas day ta nga lintag, nalpas day ta nga circumcision, ijay cross ni Kristo. Amen. So, iti salvation tayo tata, haanin nga nakabasar ijay lintag. Amen. Our salvation, the gospel nga ikaskasaban ni Apostle Paul. Nabanggit ko dahi ta namin duwa tatay. Next verse tayo. Galatians chapter 6 verse 12.
As many as desire to make a fair shoe in the flesh, they constrain you to be circumcised, only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. Those who desire to make a good showing in the flesh try to compel you to be circumcised. Sa salita na dito'y nagito'y makutoy. Ngayon, adaan lang arudan ti kasaban ni Apostle Paul about iti grace. Adaan iti kinas kasaban na nga Gentiles nga iting kasaban na kat grace. And yet, dagito'y nga Hudyo, kaya't dapay lang nga ikasaba nga masapol nga masircumcise jay tao or masapol aramido na jay lintag ni Moses tapno may salakan. Naisalakan lang arudan gapoy jay mensahe nga inawat da. Naisalakan dagito'y nga Gentiles by grace. And yet, dagiti Hudyo, ipilit dapay lang nga isirut jay law kan jay law ni Moses kan jay circumcision. Because they are doing that. At aramidan da di jay gaputahan da nga kayat nga ma-persecute or kayat da nga lisisyan jay panagsagaba gapuy jay cross ni Kristo. Kaputa once nga ikasabam iti cross ijay Israel, sigurado da ita ma-persecute ka. Kaputahan nga dayta iti mensahe da. Isu iti rason dagitoy nga kunana nga dagitoy makin kayat nga pabuya ken mang ipanakkel kadagiti pambanag nga makita. Kayat da nga ikompel dagitoy nga nagpamati iti grasya nga ma-circumcise pa lang. Ket inada-adal kayo lang arudan nga nalpasan jay law. Nalpasan jay lintag. Iti salvation tayo tata is by grace. Awanan iti aramidon tanalpasan ngay naramid ni Kristo Jesus ijay krus. Amen. Amen. Tanong masapol adda iti aramidon sakbay ka nga may salakan. Insulto adi dijay ka ni Kristo Jesus. Kayat na nga sawon kurang jay naramid ni Kristo ijay krus. Leta ba iti kayat yung asawon no kailangan pa lang iti works tapno may salakan. Kurang nga ron jay naramid ni Kristo. Mas makumpleto pa igapoy jay aramidon tapno may salakan ka. Ayo, adi may see? Hanmo nga kaya may isalakan iti pagpati. Amen. So ngay naramid ni Kristo Jesus iti cross. Di tayo iti sarsaritaan tayo nga the preaching of the cross. Ijay nga pinalpas ni Kristo. Ijay nga narimidyoan iti basol. Ijay nga nasulbar iti basol. Tapno tatanga gundaway awanan iti aramidon. Mamati ka ijay after mamati ka ijay bunga iti cross. Ijay iti salvation. It's not by your works. Nalawag na tayo iti Biblia. Not by your works, but it is the gift of God. It is by grace nga naisalakan tayo. Amen. Amen. Kaya duma, madidan sa iti Kristo yan. Ni kasabam iti Kristo, ma-persecute ka nga dagos. Di kayat dakat masapol at daramidan tapno may salakan ta. At salud-sulog man talang kayo, kaya di ba makas dya iti wagas iti salvation nyo? Nga magpasol ka kat mapukaw mo dya salvation, kaya di ba makas dya iti salvation tayo? Of course not, awan iti mang kayat. Apay nga nga madi yung dito yung mensahe. Apay nga madi iti daduma. Napinpintas lang arudan nga maipipresentar. May panggup iti grace. Madi yung pailaan. Magmadi kayo pailaan. So nga, napintas iti mensahe iti grace. Na-enjoy ko maroon iti at atalot at wow! Amin na tayo at ma-enjoy tayo. Ni Sister Ila ito ba nga po namin nga ang subli kay jay nagabuang kingdom kat Madina. Because naawatan tayo iti grace. Madi tayo masublian jay kingdom. Because nakita tayo nakasanong kapintas jay mensahe iti grace. Nakasanong kapintas jay mensahe iti cross. Galatians chapter 6 verse 14.
Galatians 6:14. But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. An nga kaya't itiapo nga agpalangguad tayo. An nga kaya't itiapo nga agpasindayag tayo. But Apostle Paul kunana, except ijay cross ni Kristo. Dijay lang iti mabalin tayo nga ipanakkel. Dijay lang iti mabalin tayo nga ipasindayag. Because kunana ijay 1 Corinthians chapter 1 verse 29. Kitaan tayo niya ba iti kunana kita. 1 Corinthians chapter 1 verse 29. That no flesh should glory in His presence. That no flesh should glory in His Presence. ang kayat itiapo nga da iti ang pasindayag. Ijaya, hana nga kayat nga ipanakkel mo jay kinabaknang mo. Hana nga kayat nga ipanakkel mo o ipalangguad mo jay strength mo or dagiti accomplishment mo or jay saad mo iti biyag. Hana kayat itiapo nga dayta iti ipanakkel mo. Iti lang allowed nga ipanakkel tayo. Isuday ito eh. Ijay verse 30 and 31. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption, that according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. He that glorieth, let him glory in the Lord. No man bilang agpasindayag ka, no man bilang aday iti panakkel mo, dayta kuma ket ikunana tanga, let him glory in the Lord. Iti ipanakkel tayo ket jay cross ni Kristo Jesus. Jay naaramidan ni Kristo ijay cross. Dayta lang iti mabalin tayo nga ipanakkel. Ha kas kunak tatay han nga jay kinabaknang tayo. Han nga jay adda kada tayo. Han nga jay material nga banag nga da kada tayo. Han nga di jay iti ipanpanakkel tayo. But iti ipanakkel tayo lang nga allowed is the cross of Christ. Di jay lang kakabsat. Amen. 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 So proud tayo ba jay cross? Amen. Yaman. Unak no aday ti mangipagati tangahan. Masapul nga day talang iti mabalin nga ipanakkel tayo. Let's be proud ijay cross ni Jesus Christ. Dasano tayo may nga ipakita nga proud tayo. Glory to Him. Share tayo. Kasaba tayo. Amen? Amen. So, honest question, ikas kasaba tayo ba? Maminsan. So, that's the challenge kada tayo. No ipanpanakkel tayo iti cross ni Kristo Jesus. Kasaba tayo marod. Amen. Share tayo marod. Amen? Next nga verse tayo, Ephesians chapter 2. Yadugit tayo jay 14 hanggang 16. Ephesians chapter 2 verses 14 hanggang 16. For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. And that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Amen. Okay, verse 14, kuna na nga. He is our peace, who hath made both one, and broken down the middle wall of partition between us. So the middle wall of partition is none other than the law ni Moses. Nga isuit na magsina ijay Hudyo kan iti Hintel. That's the law. Dayta iti law, the middle wall of partition. Nga isuit inabolish ni Apo Yesu Kristo. Having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances,
For to make in himself of twain one new man, so making peace. Verse 16, kunana, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. So ijay cross ni Kristo Jesus, ijay gayam nga napagmaymay sa jay duwa nga puli, nga dati nga kabusor, day pudyo kanday hintel, gapuhi jay cross, na ikat jay middle wall of partition between dito'y duwa, iso nga nagbalin nga may maysa nga. Amen. 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 So we are, nagbalin tayo, hindi nagkadwa iti pudyo kan iti hintel, naawagan tayo tatanga one body. Hangka nga naawagan nga spiritual Israelite, hindi nagkadwa iti pudyo kan iti hintel. That's a theological term. Kuray, biro ko nyo dita Biblia, awan iti spiritual Israelite. And Theological term nga inimbento dagiti nalalay nga theologian. But the biblical term kuna na one body. May isa nga bagi, idi nagkadwa iti Hudyo kan Intel, na ikat jay middle wall of partition, nagbalin tayo amin nga one body. Amen. Amen. Kaya tiyo ba DJ nga datayo kat one body? Yes. You know, mas prefer yung may spiritual Israelite. See? Itsura. Apay nga hindi nagkadwa na kat spirit, datayo nga hintel spiritual Israelite, apay nga han nga iso dahil tinagbalin nga spiritual gentle. Pero da. Di ba? Di ba? Nalayo. So nga, napitas ta, One body. we are one body. And then tayo, yan iti baptism tayo, baptized into one body. Amen. So, Galatians chapter 3 verse 26 to 28. Galatians chapter 3 verse 26 to 28. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Amen. Verse 28, kunana, there is neither Jew nor Gentile, there is neither bond nor free, nor male or female. But, nagbalin tayo amin nga may maysa, ito'y bagi ni Kristo. Amen. So, hindi ka nakaangat iti Israelite. They are the favorite. Isuda iti paborito because isuda iti naayaban. And iti Gentile ka nakababalaon. Less iti attention. Less iti may itad kanyadang attention. But now, iti nagbalin tayo nga one body. Nagbalin nga equal dayta. Parihasan. There is neither Jew nor Gentile. Awanan iti Hudyo, awanan iti Hentel. Amen. Nagbalin iti imatang iti Apo. Parehas lang. Amen. Tatada ita nga dispensation. Yes. Tatada ita nga age. Tatada ita nga tiyempo. Iti imatang iti Apo. Parehas kayo lang. Awanan iti mas nangat ngato. Awanan iti nabababa. Awanan iti more favorite. Awan iti nakababa. Less. Parehas iti imatang iti Apo. Because we are all part of the one body. Iso nga iti kanayon nga ipopromote tayo is the body of Christ. Amen. Haan nga jay religion. Haan nga di jay iti ipopromote tayo. But we are promoting the body of Christ. Amen? Amen. Amen. So di jay kumay iti promote tayo. Haan nga jay religion nga yan tayo. Haan nga jay sikta nga yan tayo. Haan nga jay denomination nga yan tayo. Iti more pa'y kumakay promote tayo is the body of Christ. Pintas? Amen. Amen. Next na verse tayo. Philippians chapter 2 verse 8. And being found in fashion as a man,
He humbled himself and became obedient to death, even death of the cross. So, iti pinasa dito ni-review mat dito and then iti rapi binasak man. And then kunana dita, being found in appearance as a man, impakumbaba na iti pagina, nagbalin iso na nga obedient to the point of death. Ng mga nagsardang ijay, even death on the cross. Ado iti wagas kung mga pakatayan mo ni Kristo. Mabalin nga batunda iso na taknumatay. Pugutan da iti ulo na taknumatay. Saksakan da iti sword or the spear taknumatay. And death kunana dita, even death on the cross. Dito nga in my question kanya, apay nga kasapulan nga ijay cross iso na nga matay. Tinamang kiba di jay tibag pagin. Apay nga masapol nga ijay cross iso na nga matay. Ado iti wagas kumamot nga mabalin nga ikastada kanya na apay lang nga ijay cross. It is because he is to fulfill the law. And iti pa nakatay na ijay cross. May sadi jay nga lintad. Nga iti matay ijay cross. Kat dagitoy nga nailunod. In ijay Galatians chapter 3 verse 13 kunana, Jesus Christ nagbalin iso na nga curse para kada tayo. Iso nga natay iso na ijay cross, kaputa nagbalin iso na nga curse. Inala na jay lunod. Iso nga masapol nga ijay cross iso na nga matay. Because they accuse him as a blasphemer and that a heinous crime para ijay Israel. Nadagsan di jay nga basol nga itidusa na talaga nga ijay cross. But iti pa nakatay na ijay cross, fulfillment lata itilintag. Amen. Dapat tayo. Amen. Lord. Amen. Amen. And then kitaan tayo kadito ito. Matthew chapter 26 verse 38 and 39. Matthew chapter 26 verse 38 and 39. Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. So nagbalin nga obedient iso na unto the point of death, even death on the cross. And then dita nga verse, makita tayo nga nagbalin nga sorrowful ni Jesus. Gapot ta amuna jay rigat ijay pakatayan na ijay cross. Han nga sinsinan nga rigat jay danasan na. Isu nga kita nyo jay prayer na kunana numabalin kumada ito'y nga ko pakat lumabas kanya. Because amuna itirigat jay pagdanasan na ijay cross. But not as ngamhan nga jay pagayatak kunana but you will. And 3 times nga nagkararag ni Kristo Jesus before iso na nga mabetray, before iso na nga mai-crucify. Iso nga dito'y tayo nga makita na narigat jay danasan na jay cross. And yet, gapu jay pamati na nag-obey iso na uray pa'y iti pakatayan na kat jay cross. Hallelujah. Amen? Amen. So hanga nalalakad jay nga ilan sa iti cross. Nakaro jay rigat na. Imbag kumangad diretso nga inlansada hangad. Sinapsaplit dapay. Pinarparigat dapay. Inuy-uyaw dapay. Tinugtuprang dapay. Binaklay na jay cross nangan na pani jay makailansana jay Golgotha. Narigat di jay. And yet nag-obey iso na even death on the cross. Because yan ay pagkatatay, it's a fulfillment ijay law. So nga ron nga idinatay, iso na katkunan na it is finished. Amen. Even jay panakailan sana kat fulfillment of the law. Iso nga ijay na nga indiklara nga it is finished. Philippians chapter 3 verse 18 to 19.
Philippians chapter 3 verse 18 to 19. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, 19. whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Many walk of whom I often told you, and now tell you even weeping, that they are enemies of the cross of Christ. Sino dagitoy nga enemies of the cross of Christ? Verse 19. Whose end is destruction. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. They are the enemies of the cross. Dagitoy nga mang Diyos iti belly na. Dagitoy nga mang ipasinsindayan iti banag kumanga masapol nga ibain kat isupay iti ayan iti glory da. And who mind earthly things. Dagitoy nga mang panpanunod or mang ikikan iti importansya kadagitoy nga earthly things. Because the cross, iti na promise iti cross is verse 20. Dagiti agpamati iti cross, iti promise kat verse 20. Verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. See? Dagiti nagpamati iti cross, our conversation is in heaven. Iso nga dagiti nga mamamind iti earthly things. Iso da iti nawagan nga enemies of the cross. Ta iti na i-promise kada tayo nga nagpamati iti cross ni Kristo Jesus is none other than heaven. That's our citizenship. That's our conversation. It's in heaven. Colossians chapter 1 verse 18 hanggang 20. Diba niya si David? And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. And having made peace through the blood of His cross. Ijay nga naikapya tayo through the blood of His cross. Ijay nga na-reconcile ni Ama, ijay tao. Ijay blood of the cross of Jesus Christ. Ijay nga may iti reconciliation kada tayo kanama. Because idi kat we are enemies of God, but now we are reconciled gapo ijay cross ni Kristo Jesus. And naitid kada tayo iti peace, iti kapya. Nala? Colossians chapter 2 verse 14. Colossians chapter 2 verse 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us. We no maibusor kada tayo, and took it out of the way, nailing it to His cross. So ijay pa nakailansa ni Kristo Jesus, ijay nga inlansana, jay lintag nga maibusor kada tayo, inlansana ijay cross. Amen. So dayta itibo nga jay cross ni Kristo Jesus. Tapno da tayo nga pamati tata, it's no more ijay law, no more ijay lintag, kaputa awan iti nakaaramid, only Jesus Christ. Katno jay iti wagas iti salvation. Narigat nga permi. Sino kada kayo iti willing nga mangtungpal ijay lintag tapno may salakan? Awan? Awan! Awan iti makaaramid karon ijay. Iso nga ni Kristo iti nang itrabaho,
isuna iti nang itong nang ipatungpal, isuna iti nang ibalpas, tapno da tayo nga mamati tatta. Gapu ijay panamati tayo, ijay gospel nga sinarita tayo, ijay damo, umay iti panakaisalakan ka na tayo. Hallelujah. Amen. So dayta iti mensahe iti cross ditoy, the Pauline epistles, dayta iti mensahe iti cross, inya dijay, the cross is a gospel. The cross is the power of God. Amen. The cross got given, dayta nga ma-persecute ka, ag-suffer ka, and yet no ag-suffer ka because of the cross, that's a privilege. And the cross kat ijay tayo nga ag-boast, ijay tayo nga dijay iti panakal tayo. The cross of Christ, dijay iti masapol nga ipanakal tayo. The cross of Christ, ijay nga nadan iti equality, iti Jew kan Gentile. Amen. Ijay cross, ijay iti ayan iti salvation tayo. Ijay cross, ijay iti ayan iti reconciliation tayo. Ijay iti ayan iti peace kada tayo. Ijay iti ayan iti panakapakawan dagiti baspasol tayo. And then ijay cross, ijay nga indeklara ni Apostles, iti victory over iti sin, than victory over death. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ayang kayo nga maragsakan ni dyan. Malaksakan. Amen. The Lord. Praise God. Kat dito at ikot tayo manan iti comparison. Naadal tayo dyan, preaching iti cross ito eh. Naadal tayo nung kasanungan na i-preach iti cross ito eh. And then here comes Peter. Here comes Peter, ijay Acts chapter 2, verse 36 hanggang na 38. Kitaan tayo kadino kasanungan yung kasaba ni Apostle Peter iti cross. Is it parehas nga ta iti panakaikasaba na iti kasaba ni Apostle Paul? Pakibasa. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Kayo nga Israelite, masapol nga amon. Nga daytoy nga Kristo nga inlansayo. Iso na itinagbalin nga Lord. Hindi ko na verse 36. Both Lord in Christ. In data acts data after the cross. After the cross acts data. And yet kita nyo kadi iti kasaba ni Peter. In kasaba na ba nga iti cross kat it is the power of God? In kasaba na ba nga iti cross kat iso itayan iti salvation? No! Because Apostle Peter kat sabali iti mission da. The 12 apostles, dagiti propeta, dagiti nga disciples, John the Baptist, sabali nga ron iti mission da. Their mission is iti Israel. And iti gospel is gospel of the kingdom. And the Apostle Paul sabali iti panakaikasabana iti cross because iti kasabana is it's the gospel of the grace of God. It's the mystery. Mystery dayta nga mensahe isu nga hanga mo ni Apostle Peter. Isu nga kita niyo kadi iting kasabana lang aruden iti crucifixion ni Apo Jesus in parupang rupa na kadagitoy nga Israelite iti inaramid da nga masapol nga pagbabawian da dijay. So it's an act to be repented of. Masapol nga agbabawi da gapuy jay naramid da. Hangin kasaban ni Apostle Peter, may jay cross kat iso iti and salvation. Hamakas jay iti panang ikasabana. No di kat inaccuse na pay dagitoy nga Israelite, kinondem na pay dagitoy nga Israelite. Gapuy jay naramid da. Gapuy jay panang ilansada kat Kristo Jesus. So daytay apay nga sabali, apay nga sabali. Yes, because sabali nga ron iti mission ni Apostle Peter kan dagiti 12. Sabali jay kasabang adda kadakwada. Sabali jay gospel nga inawat da. While Apostle Paul sabali mat jay gospel nga inawat da.
Amen. Isu nga sabali jay wagas na nga nagkasabay jay cross. Nakita tayo dito yung verses ngayon, present po tatay nga nagkatuwa. Nakita tayo nung kasanuna ngayon kasabay di cross. Amen. Amen. But, for us, jay panakailansa ni Kristo Jesus, hangaday tayo tiyan tayo pagbabawian. Hangaday tayo, because that is the power of God, kada tayo managpaman. Amen. 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 Di tahan itiyan, iti salvation tayo. Iso nga, pagyamyamanan tayo pa iti cross. Yes. Dito ikat, kasamuda nga pagyamanan iti cross, iti panangkita da kat lunod iti cross. Iso nga handa nga ma-appreciate, but kada tayo dito nagdakal iti appreciation tayo, because iti gayang iti ayat, iti panakaisalakan tayo. Amen. Amen. Second to the last verse. Apay nga sabali iti kasaba gamin ni Peter, dagiti 12, dagiti prophet, dagiti adadtoy, apay gamin nga sabali iti kasabada, sabali iti kasaba ni Apostle Paul. Masapol nga makita tayo di nga distinction. At kami man jay may nga nakainadal ko. Ako na nga after the cross, nagtuloy lang ta. It's tuloy lang ta kanu jay mensahe dito. After the cross, jay na kasaba dito yung kanay ti revelation. Tuloy na lang jay adto. Isu iti panakaawat na. But kitaan tayo as jay ba? Tuloy na nga tawin ako. Kitaan tayo jay distinction iti apostleship. Galatians chapter 2 verse 7 hanggang 99. Galatians 2:7 hanggang 99. But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter, for he that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. Verse 9. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. Amen. The gospel nga inawat ni Apostle Paul, kunana dito verse 9, nga iti-mission na nga panan is for the hidden, the Gentiles. And itinaited kanya na nga mensahe is the grace of God. While the Peter iti apananda is for the Israelite, the circumcision. Sungag sabali da iti mensahe, tagsabali iti panaka-commission the Apostle Peter in the 12 or the 12 kan sabali iti panaka-commission ni Apostle Paul. Sabali iti mission day 12, sabali iti mission ni Apostle Paul. The 12 is for the circumcision or for the Israelite. Kat iti gospel nga inawat ta, gospel of the kingdom. And for Apostle Paul, iti mission na is originally mapaniso na iti kings, Israelite kan dagiti Gentile. Ngem hangarod nga inawat dagiti kings, han nga inawat dagiti Israelite. At isu nga iti napanan na hintel unto the heathen, dagitoy nga hintel. Di jay iti nagfokusan na iti ministry na iti han nga inawat iti Israel. Hallelujah. Isu nga sabalit ti gospel nito'y, sabalit ti gospel nito'y. Gospel of the kingdom, gospel of the grace of God. Amen. Kaya ti gospel of the kingdom. Kaya ti ba? No. Mabalin siguro lang ta. Last verse. Apay nga sabali ti panaka-commission da. Kat diba Sister Eli, ni Apostle Paul, na-convert. Inadal na jay mensahe ni Gamaliel. Oh. Nag-adal isuna ka ni Gamaliel. Inadal na jay kasaban ni Tidose, right? Yes. Yes? Yes ka no, kung ni Sister Eli, kitaan na yun. Galatians chapter 1, verse 11 hanggang 12. Amin. Jay kasababa ni Apostle Paul, at jay kasaban ni Tidose. Isu ba, Sister Eli? No. Amo na lang nag-try. Ibasa sa'yo. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.
For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Amen. Tapno ma-appreciate yun, no apay nga sabali iti mensahe ni Apostle Paul. Sabali iti mensahe iti 12. Tay ti verse. Dahil kasaba ni Apostle Paul, kunana, han ko nga inawat iti siya sino man nga tao. Han ko nga inadal iti siya sino man nga tao. Nudikat, it's a direct revelation of Jesus Christ. Direct na revelation dyan, mensahe ni Apostle Paul. Hana nga inawat kadagiti 12, hana nga inadal kadagiti nga 12, dyan kasaba na nga maipanggap iti grace. Nudikat, it's the direct revelation of Jesus Christ in the adan ni Yesu Cristo dyan heaven. While dagiti nga 12 na iti mensahe kadakwada in the adan ni Jesus Christ, iti rabaw iti dagan. So, iti difference na katastoy lang ba? Nagdakkel nga difference data. And hoping nga iti sumarasarunod that mas maadal tayo pa yung gusto ng for now that kita lang natin. Amen. Dapat naawatan tayo? Yeah, salamat Brother Junie. Praying and hoping madam to the time ag-review manan. I-review yung kanina tingin message. Kada kayo nga dumdumnag, kada kayo nga nagbuya, medyo parang strange na mensahe. But we need to accept nga mabalin mi nga ingato ti mami nga we stand corrected. Kada kiti adu nga preaching ngay muna nga mapagyamanan mi iti Dios. Nalawag launay, review niyo dagiti nga videos, review niyo dagiti nga mensahe, especially dagiti verses nga naipresenta. And you will see hanlangan kasto nga difference. Ulikat saan nga matukod nga hanga marukod nga diferensya na. Nadakamat amin dagitada. And it's a theological debate. May panggap iti mensahe na may panggap iti cross, nakita tayo, panggap iti baptism na awatan tayo, may panggap iti circumcision and the apostleship. Medyo mamati ang adu dagiti na kumontra nga dagiti lang kumontra dagiti saan kayat nga kadal. Ano kayat yung kadal, I believe nga may tugawan tayo dito and then makita tayo mismo, ma-evaluate tayo mismo, diyamu tayo. Nga kada kayo nga ditoy, kada kayo nga guyguyan, I encourage you again nga mang-review manan dito nga mensahe and you will see the very very big difference pertaining dito nga mensahe. Mentor din ni Brother Junie. It's about the preaching of the cross. Salamat launay kat niya produce ti mang bendisyon king ka Brother Junie and your wife to be your family. Ang namin tayo ito niya produce ko na pagparehawan. Thank you. Amen.